Bonjour, monsieur Jeannot. bonjour, bonjour, bonjour. أغيت ويلي انت بتتدخل في كل حاجة ويلي اسكت بقى. Comment allez-vous? Bonjour. Entrez, entrez, entrez. بس يا ويلي بس يا ويلي بس اسكت. Bonjour, monsieur Jeannot. Entrez. Non, ويلي مش هتخش جوه اسكت. Entrez, monsieur Jeannot. C'est le même mot aujourd'hui. Hein? Oui, Ah non. il y a devant. Ah oui. Il y a devant. Ah, on va se mettre à l'intérieur, ça sera meilleur. Oui, oui, oui. Entrez, entrez. Voilà. Allez, hop là. Arrête, Fini, arrête. bonsoir. Allez, يلا يلا. hop là. Entrez, On entrez. arrive, monsieur on arrive. Doucement, Bienvenue. gentiment. Jeannot. Entrez, entrez. Sans faire de bêtises. Voilà. Entrez. On arrive, Bienvenue. on arrive. Tout doucement. Hop là. Alors, comment allez-vous? Eh bien, moi, ça, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, on tâche de le faire le mieux possible. Oui, entrez, Voilà. entrez, entrez. Toujours. Je ferme la porte. Oui, Allez. s'il vous plaît. صباح الخير. Bonjour. صباح الفل، صباح الياسمين، صباح العنبر، احلى صباح عليكم كلكم. النهارده انا معايا ميسيو جانو. كان في ناس كتير جدا من المتابعين قالوا لي مدام هناء ارجوكي اعملي مع ميسيو جانو حلقه، عايزين نعرف هو بياكل ايه وازاي محافظ على صحته كده وازاي قدر يعيش السنين دي كلها. عايزين طبعا ده ربنا، يعني اول حاجه ربنا بفضل ربنا، يعني كان وصل للسن ده بفضل الله، لكن هم عايزين يعرفوا هو بيتابع ايه اكل، بينام الساعه كام، بيصحى الساعه كام، عايزين يستفادوا من خبرته. فهنتكلم النهارده مع ميسيو جانو على كل الاسئله دي. خليكم معانا. تا 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 تا. ميسيو جانو نجم اليوتيوب، دوت شقي وكمان حبوب. ميسيو جانو نجم اليوتيوب، دوت شقي وكمان حبوب. هو فرحان قوي بالاغنيه دي، بيحبها جدا. حاولت اغني له بالفرنساوي قال لي لا غنيها لي بالعربي. C'est bon. Et voilà. Bonjour. Donc voilà. Alors مسيو جانو معايا اهو، هسأله الأسئلة اللي انتوا سألتوها له بالنسبة لموضوع صحته وبياكل ايه وبيشرب ايه بالنهار، عشان عايزين طبعا تستفادوا منه. Alors, Monsieur Jeannot, Oui, il y a beaucoup de monde. Oui. Elle me pose une question par rapport de vous, par rapport de votre santé. Qu'est-ce que vous faites pour garder votre santé jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous ne mangez pas? C'est quoi votre routine de la journée? Qu'est-ce que vous faites pour vous soigner bien de vous? Vous me racontez ma vie. Vous me demandez, je vous raconte ma vie. Qu'est-ce que je fais? Rien d'extraordinaire. Je suis comme vous. Je suis un être humain, c'est tout. Ouais. Ce que je recherche toujours, et j'ai toujours recherché, à me nourrir, tâcher de me nourrir le plus naturellement possible. C'est-à-dire acheter des produits qui sont fabriqués, enfin, si on peut dire, qui sont faits venus par des professionnels. Pas dans les usines, non, non. Des bons produits. Bon, consommer d'abord le maximum normal. Je vous l'ai peut-être déjà dit, les trois choses primordiales pour la santé, c'est le miel en priorité, l'ail et le vinaigre. Voilà, trois choses très importantes. Pour la santé d'abord, on dit toujours, hein, et la santé c'est le numéro 1. Il ne faut pas s'amuser avec la santé. Quand on a la santé, on a toute la richesse. On est plus riche qu'un riche avec la santé. Parce que la santé apportera l'argent. Mais l'argent n'apportera pas la santé. La santé, c'est naturel. C'est nous quoi. Bon, le corps, dans un siècle, il y a 4 générations de 25 ans. Moi, je suis arrivé dans la première génération. Et j'ai vécu les deux et j'arrive sur la 3e génération. Bon, mais j'ai vécu des choses que vous connaissez peut-être, c'est pas sûr, que vous avez peut-être entendu parler.
et que c'était vraiment une vie d'être humain. Tout était naturel. On n'était pas aussi nombreux que nous sommes en ce moment. Il y avait de tout partout, pour tout le monde. C'était impeccable. Et c'est ce qui m'a permis à moi d'avoir, comme tout ce qui était autour de moi, hein, il n'y avait pas que moi, d'avoir une vie normale, tout à fait normale. D'alimenter le corps, parce que le corps, il faut l'alimenter, parce que lui, il produit, jusqu'à la cinquantaine d'années, il produit l'autodéfense. C'est-à-dire, si vous arrivez à avoir un petit bobo quelconque, il est là, il a la puissance pour vous garantir la guérison. Mais passé 50 ans, ça commence à partir. Alors, il faut quand même, avec la nourriture, lui donner ce qu'il faut. Voilà. C'est primordial, ça. Il faut toujours surveiller son alimentation. Puis alors après, bon, mais avoir une vie normale, pas d'excès. Il faut user de tout et abuser de rien. Voilà le proverbe. Alors, bon, ben, une vie normale, voilà. Et puis alors bouger, avoir, bon, en principe, on a toujours un travail qui fait bouger automatiquement, avoir un contact avec son entourage, et toujours être bon caractère et sourire. Le rire, il fait partie de la vie aussi. Voilà, il faut avoir toujours le sourire et toujours essayer avec ses moyens d'aller vers le haut, le plus possible. Il faut avoir un but, voilà. Et je ne peux pas vous raconter plus que ça, hein. Alors, à vous de jouer. alors je vais traduire. انا هقول لكم اختصار للكلام لان انا في كلام فاهماه كويس جدا، بس لما مستر جانو طبعا بيتكلم كتير هنلاقي حل للترجمه ان شاء الله. هو طبعا بيقول ان الصحه اهم حاجه للانسان، ان الواحد لازم يهتم بصحته كويس جدا جدا. فبيقول طبعا ان هو علشان يهتم بصحته بياكل الاشياء الطبيعيه، الاشياء اللي هي من الطبيعه، بس اللي هي جايه يعني ما يكونش فيها اشياء كيماويه، يعني بياخدها من الناس اللي بيزرعوا من الطبيعه. طبعا بيقول ان هو طبعا بينام، ما اتكلمش لسه عن النوم، قال ان لازم الواحد يتحرك، لازم الواحد يبتسم، يعني يكون مبتسم، ما يكونش يعني، لان طبعا الحاجات دي كويسه جدا للصحه. بس هو بيقول في 3 اشياء مهمين جدا، اللي هو عسل النحل والثوم وخل التفاح. دول بيعتمد عليهم، وهنشوف دلوقتي بيعتمد عليهم ازاي في صحته. هو قال كلام كتير بس انا يعني vous me rappelez qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à qu'est-ce que vous faites pour garder bien votre santé. D'avoir une vie correcte, sans excès. واحد Il يلاقي ne حياة faut pas faire عادية. de sottises, bien se nourrir, se reposer comme il faut, ne pas attendre que quand vous travaillez comme ça, il ne faut pas attendre que la fatigue de votre corps vous dise d'arrêter. C'est votre conscience qui doit vous dire attention, il y en a assez. Ce n'est pas votre corps qui doit vous le dire, c'est votre conscience, c'est vous-même qui devez vous arrêter avant que le corps vous le dise. Voilà, il ne faut pas fatiguer le corps. لما الواحد يعني يشتغل كتير لازم تقول لنفسك تتوقف. يعني امتى تقول لنفسك لازم تقف؟ ما تستناش لما الجسم يتعب ويقول لك اقف. يعني انت لازم تحس بنفسك امتى تقدر تقف لما تشتغل كتير. عامة انا هحاول برضو اسمع الفيديو دلوقتي تاني على السريع عشان واحنا بناكل، اني هاكل معاه واقول لكم، لانه قال كلام مهم جدا، على الاقل هكتبه في ورقة وهقوله لكم واحنا بناكل. La deuxième question. Alors dites-moi, est-ce que vous dormez tôt? Est-ce que vous allez au lit tard? يعني بسأله بتنام بدري، بتروح على السرير بدري ولا بينام متأخر ولا qu'est-ce que vous faites? Et dites-moi aussi, depuis vous réveillez le matin, vous prenez quoi? Qu'est-ce que vous prenez comme un petit déjeuner? بسأله عن الفطار، لما بيصحى بياخد ايه؟ qu'est-ce que vous prenez comme un petit déjeuner? Bon, on va d'abord aller se coucher. D'accord, allez هنتكلم أول على On va se النوم. coucher. Oui. Bon, mais je fais comme tout le monde, ça suivant l'heure. Comme je suis tout seul, personne ne me dirige, je gêne personne. Alors des fois, je soupe à 7 heures, des fois à 8 heures, des fois à 6h30, ça dépend. Voilà. Mais jamais trop tard pour ne pas partir au lit en faisant la digestion. Quand je pars au lit, la digestion, elle est presque finie ou elle est finie. Voilà, déjà une chose. Comme ça, on attrape un sommeil et on a, tout au moins moi, j'ai un très bon sommeil. Voilà. Et alors j'arrive à me coucher vers les
11 heures à peu près, guerre plus tard. 11 Je heures. regardais la télévision, voilà. دكور يعني هو بيقول سبور. بما انه هو عايش لوحده ومش بيضايق حد فممكن ياكل الساعه 7 ممكن ياكل 8 يعني زي ما هو عايز. المهم اهم حاجه لازم يهضم الاكل كويس اللي اكله قبل ما يروح على السرير. هو ممكن يروح على السرير في حدود تقريبا الساعه 11 وقبل ما ينام بيتفرج شويه على شويه سبور في التلفزيون. لكن اهم حاجه في الكلام اللي بيقوله ان هو عايش لوحده ما بيضايقش حد ممكن ياكل في الوقت اللي هو حاسس فيه ان هو جعان 7 او 8 او 9. المهم الهضم كويس جدا قبل ما يروح على السرير. Alors dites-moi par rapport de votre petit déjeuner, qu'est-ce que vous faites en réveillant? Est-ce que vous faites un peu de sport? Qu'est-ce que vous mangez? بقول له اول ما بتصحى من النوم بتاكل ايه؟ احكي لنا. هو يحكي لنا. Alors, le petit déjeuner. Bon, le matin, الفطار. en principe, 7 heures par terre, les pieds par terre. Bon, بيصحى الساعه 7 الصبح allez, on va ouvrir la maison, on ouvre les carreaux et tout ça. بيفتح Et البيت je mets le café à chauffer, بيسخن القهوه. voilà. Et alors, je tourne, je vire, et je me prépare une banane sur une assiette. بيجهز موزه في Voilà. طبق. Alors, mon café est en train de chauffer, ma banane, je la plume, hop, j'enlève la peau et je la mets dans l'assiette avec un couteau, tranquille, et je jette la peau dans un endroit comme il بيقشر faut, الموزه pour mettre au وبياخد معاه jardin par la سكينه suite. بيحطها في Parce que طبق. tout ça, je garde ça pour mettre dans la terre, pour faire revenir des légumes après. Ça fait le compost. Ça fait بيحتفظ le compost. بالقشره بتاعت الموزه عشان يحطها بعد كده في الارض عشان Et زي à ce تقاوي. moment-là, le café est chaud. القهوه بقت سخنه. Attention, le sucre, c'est le miel. بيحط السكر بيحط عسل Il نحل est, في il est القهوه. sucré avec le miel. Ça, il ne faut pas l'oublier, ça. Hein. مش لازم Fait ننسى. une cuillère à café, 2 cuillères, suivant l'importance de miel. معلقه ومعلقتين magnifique. شاي عسل نحل. Voilà, je m'assois بيقعد et je mange ma banane tranquille. بياكل De الموزه temps en temps, بالراحه. je bois un petit coup de café. الوقت التاني بيشرب Et القهوه. allez, banane, hop, café. القهوه مع Et voilà. اللوز. Bon, et ça, si on finit, je me lève, je nettoie l'assiette comme il faut, les بينظف affaires en الطبق. place. بيحط كل Et حاجه في alors, مكانها. vers 10h, 10h30, الساعه 10 تقريبا او 10 ونص. je prends mon presse-orage et je m'inflige 2 orages بياخد عصاره pour البرتقال avoir le jus. ويعصر Voilà. برتقالتين. Alors là, je me fais 2 orages, j'ai un plein verre de jus d'orange. بياخد Je mets tout ça en كوبايه place comme il عصير. faut. Je vais me mettre à table. بيقعد على Et الترابيزه. puis alors, je pose mon verre d'orage. Je me prends un paquet de biscuits. بياخد باكو بسكويت. Et là, je prends 5 biscuits ياخد dans le 5. paquet. 5. 5 من الباكيه. Je mets ça sur un papier, je propre comme بيحطهم ça. في ورقه نظيفه. Et je coupe les biscuits Bien, en t'as 2, un en 3. Et je les fais tremper وبيسقيهم في عصير البرتقال. dans le jus d'orange. Et je mange comme ça. Et Bien. puis de temps en temps, hop, un من peu وقت de jus للتاني d'orange. يشرب شويه عصير Jusqu'à ce que je finisse les 5 biscuits. لحد ما يخلص Voilà. الخمس بسكوتات. Et quand j'ai fini les biscuits, je finis le verre. Et tout le monde en place. Je laisse jamais rien traîner. Aussitôt que j'ai, hop, Lama je بيخلص. nettoie et je mets en place. لما J'essuie. بيخلص بينظف Et وبيحط vous كل حاجه pouvez في venir chez مكانها. moi, tout est en ordre. ما يحبش الحاجه تبقى في كل مكان. يحب C'est mon يحط épouse, كل حاجه في c'est mon مكانها. épouse qui m'a appris comme مراته هي ça. اللي علمته كل الحاجات دي. Voilà. انا هترجم كده عشان ايه ما انساش كلامي. ابقى واحده بواحده. Oui, après le jus d'orange, qu'est-ce que vous prenez? Alors vous prenez une banane. J'attends midi. بعد كده بيستنى لحد J'ai pris الظهر. la banane et le café le matin me levant. D'accord. Et puis après, vers 10 heures, الساعه le jus 10 d'orange avec les Ok. biscuits. Et ça m'amène au repas à midi. لحد Voilà. الساعه 12 بيبدا بقى ايه ياخد الغدا بتاعه. Et le repas, je fais un repas tous les jours pareil. بيعمل كل يوم وجبه مختلفه Le عن midi الوجبه et le اللي soir. Mais le lendemain, je change le menu. Alors pareil, midi et soir. Et le lendemain, je rechange le menu. Yani- Et j'ai un menu tous les jours différents. Les 7 jours dans la semaine, j'ai 7 menus. Je me fais la cuisine moi-même. Hein. Je suis tout seul. Mais j'ai appris. Quand mon épouse, moi je regardais bien ce qu'elle faisait et tout. اتعلم من Voilà. مراته. Je ne fais pas de ménage. Non, je ne fais pas de ménage. Mais je fais ma cuisine. Je vais chercher mes fournitures et ma voiture, comme vous savez. Vous avez vu l'autre jour, en voiture. Et je vais chercher mes affaires et je fais ma cuisine. Voilà. bien Et le- je mange toute la journée pareil. D'accord. Je fais la cuisine pour la journée. Mais le lendemain, c'est ده différent. أقصد. بيعمل كل يوم وجبه مختلفه عن اليوم اللي قبليه. مش ممكن ياكل نفس الوجبه تاني يوم، بس اللي بياكله الظهر هو نفسه اللي بياكله بالليل. فالوجبه بتاعت كل يوم اللي بيعملها جديده بتختلف عن بس في ال7 ايام في الاسبوع بيبقوا الوجبات مختلفه. فالوجبه اللي بيعملها كل يوم
على الظهر هو بياكل منها بالليل، فبياكل منها طول النهار، لكن اليوم الثاني لازم يعمل وجبه جديده. Alors, vous prenez quoi? Est-ce que vous aimez bien manger les légumes, les fruits? Qu'est-ce que vous prenez? Mais je prends tout ce qu'il y a de plus normal, un repas normal, un repas. En principe, je commence par la soupe. لازم يبدأ بالشوربة. Voilà, la soupe. Ensuite, un petit hors d'œuvre, c'est-à-dire des tomates avec de l'oignon, de l'ail, tout ça mélangé. Un peu de salade, avec quoi. un peu de salade, voilà. ياخد سلطة Après طماطم un plat, وبصل وكده. soit que ça fait, je prends des fois des, comment on appelle ça, des pâtes, au fromage. Des raviolis. بياخد Voilà, زي مكرونة et يعني. puis, je mets ça avec du fromage râpé que je passe au four. Oui, au micro-ondes. Voilà, au micro-ondes. Et puis un petit beefsteak ou quelque chose. Un peu de viande. Un peu de viande, voilà. Et puis là, après, du poisson, je reviens avec la viande différente, ou du poulet, ou, ça dépend. Tous les jours quelque chose Des différent. légumes, voilà. فبيقول هو بيطبخ يعني لنفسه، مراته علمته. Un repas différent d'un jour à l'autre, voilà. فبيبدأ بالشوربة، بعد كده بياخد بقى ايه شوية سلطة، طماطماية مع بصلاية. Soupe, hors d'œuvre, le plat et le dessert. Alors le dessert, soit que je mets un peu de fromage avec un fruit. Oui. Alors j'ai des oranges, des bananes, des fois je reprends une banane au dessert, hein, ça m'arrive. Et puis je change quoi. Je varie. Je cherche toujours à me nourrir. Et surtout, on dit qu'il faut manger pour vivre. Mais il faut manger, mais en se faisant plaisir. Surtout ça. Il faut pas manger pour manger comme ça, non. On fait un repas pour se faire plaisir. C'est-à-dire manger avec un plaisir. Voilà. Et se faire plaisir à toi-même. C'est pas défendu, au contraire. لازم ناكل عشان نعيش، Le plus مش نعيش possible عشان se faire ناكل. plaisir. يعني عايز يقول المثل لازم نعيش عشان ناكل، مش ناكل عشان نعيش. لازم ناكل عشان نعيش، لازم ناكل عشان نعيش، مش نعيش عشان ناكل. فبيقول عشان الواحد يعمل اكل لازم يعملها عشان تعمل له سعاده، يبقى بياكلها وهو مبسوط كده. طبعا هو بيقول بيبدا اول حاجه بالشوربه، بعد كده بشويه سلطه طماطم بصل توم، بعد كده بيبدا بالطبق الرئيسي. بياخد مثلا بيبقى مثلا يوم مكرونه مع شويه جبنه مبشوره، يحطهم بالميكرووند اللي هي الجبنه الرابيه، بيسخنهم، بيحط جنبها حته بفتيك حته لحمه. يوم بياكل بفتيك، يوم بياكل فراخ، يوم بياكل يعني سمك. يعني كل يوم بيغير لو عمل مثلا رز او مكرونه لازم يحط جنبها حاجه مختلفه عن اليوم اللي قبلها، يا لحمه يا فراخ يا سمك، لكن بيغير الوجبه بتاعته يعني يعني كل يوم بتختلف عن اليوم اللي قبله. المهم مش عارفه ايه اسئله تانية ممكن اسالها له. Alors le soir vous mangez la même chose. Pareil. D'accord. Alors, la journée, voilà. Alors est-ce que vous faites du sport؟ هساله انت بتعمل رياضه. est-ce que vous faites du sport؟ Mais c'est بتعمل رياضه؟ quand j'étais jeune, j'en ai fait beaucoup de sport. لما كان شاب كان بيعمل كتير رياضه. Et j'ai même, je suis allé dans des salles pour faire la culture physique pendant 2 ans. Dans 2 ans, j'ai pris 15 kilos, mais pas de graisse, 15 kilos de muscles. لما كان بيلعب رياضه اخذ 15 كيلو لكن عضلات مش لحم. Ça m'a servi par la suite, ça c'est sûr. ساعده بعدين. Et puis ben, le sport, qu'est-ce que je fais? Mais maintenant, j'ai une bicyclette, un vélo à la maison, un vélo, vous savez, je sais, des vélos automatiques. Là, je ne me déplace pas, je fais du vélo sur place, c'est comme ça. Il y a à peu près 2-3 fois dans la journée, 10 minutes, un quart d'heure, pour m'entretenir les jambes, les articulations. Et ça, là, vous avez peut-être remarqué ça, là. Le bracelet là. Celui-là, je ne sais pas ce qui s'est passé avec, hein, mais alors c'est formidable. Et je n'ai aucun rhumatisme, aucune articulation, tout marche impeccable. Comme si j'avais 20 ans, pareil. Ce bracelet est en cuivre. Quand j'ai travaillé, j'étais jeune. attendez une minute. alors هو بيقول بيلعب رياضه عنده في البيت، عنده عجله اللي هي الثابته دي، بيلعب عليها 3 مرات في اليوم من 10 ل 15 دقيقه علشان يعني يحافظ على نفسه وكده، ويحافظ على الارتكلاسيون بتاعت جسمه. وبعد كده عايز يكلمنا على الغويشه النحاس دي، هو قبل كده اتكلم عليها، قال ان الغويشه دي لابسها من زمان، وان هي بتمتص يعني بتمتص اي او وجع او بتخلي ما يجيلوش روماتيزم او اوجاع او كده.
انا هخليه يحكي لكم انتوا، هو قبل كده حكى لكم موضوع الغويشه النحاس دي، بس يمكن اخليه يحكيها في حلقه تانية. احنا دلوقتي هنروح ناكل، لو غير كده خليه يحكيها على السريع. Faut pouvez raconter vite c'est quoi l'histoire de cette Le bracelet. bracelet. Ouais, c'était l'histoire quand je travaillais. J'étais jeune, voilà, j'avais 30 ans à peu près. J'étais chez un propriétaire en train d'attirer le vin et je me suis aperçu qu'il y avait un cercle contre le mur. Alors, par curiosité, j'ai dit au propriétaire, mais c'est pas du fil de fer que vous avez là. Il m'a dit non, ça c'est du cuivre. Ah, je lui ai dit, mais il est bizarre votre cuivre, il est noir. Non, presque, oui, d'accord. Et parce qu'il m'a dit, mon fils, il travaille dans la ligne, dans les hautes tensions. Il m'a dit, c'est très bon ça pour le rhumatisme. Ah, très bien. Il m'a dit, vous en voulez un morceau? J'ai dit, avec plaisir. Il m'a coupé un morceau, 1 mètre au moins, et il rentre à la maison. Alors moi, je me prends le tour du poignet, et puis je prends ça, et hop, 25 cm à peu près. Mais je l'ai nettoyé un petit peu, parce qu'il était un peu noir. Mais il était 2 fois gros comme ça. 2 fois gros. Il était comme ça. Tu m'as donné déjà, mais où j'ai mis, je ne sais pas du tout. Ils sont là, c'était là. C'est pas grave, vous pouvez continuer, monsieur Jeannot, mais j'ai cherché les miennes. Hein? Non, non, c'est pas grave, vous pouvez continuer, j'ai cherché les miennes, elles sont là. C'est pas grave. Ah, tu l'as pas trouvé? Non, non, Ah, c'est dommage. Non, non, elles sont chez moi, elles sont là, elles sont là. C'est dommage. Elles sont là. Ah, bon, mais c'est bien. لا اصل هو اداني 2، واحده ليا Mais وواحده Moriba, il n'a pas emporté sa mère? اداني واحده ليا وواحده رضا. Alors vous pouvez continuer اهو. لما اخدها كانت في الحجم ده، واداني واحده ليا هديه وواحده رضا. فهو بيقول لما كان زمان، لما كان عنده 30 سنه راح اشتغل عند واحد بتاع فان، وبعد كده لاحظ ان هو عنده كميه كتيره من دواء، وقال له ان ابنه كان بيشتغل معرفش في ايه. المهم قال له ده كويس جدا للروماتيزم، اديك حته، فاداله حته تقريبا 27 سم، وهو نظفها ولبسها، ومن ساعتها ما عادش يجي له روماتيزم. بس دي غويشه من نحاس، هي كانت في الحجم ده، وسبحان الله الجسم بيمتص فبقت رفيعه بالشكل ده. شايفين الفرق بين دي وبين دي؟ فهو عايز يقول لكم ان لبس تتباع في الصيدليات على فكره يا جماعه. الغويشه النحاس دي حلوه جدا للروماتيزم. بيقول لكم نفس القطعه. C'est-à-dire le même morceau. بس دي الزمن يعني جسمه بيمتص، من قد ما الجسم بيمتص رفعت كده. Il y a 63 ans que je l'ai au poignet. 63 سنة لابسها في ايديه. 63 ans. 63. Où c'est passé la grosseur là? C'est passé dans le corps. اه. J'ai pas un rhumatisme, j'ai rien du tout. Si je n'étais pas mon accident, que je suis tombé de l'échelle, j'étais à 100 à l'heure. بيقول لما كانش وقع من على السلم كان هيبقى صحته كويسة جدا، لكن دي on dit toujours qu'il y a un bien dans le mal. Alors j'ai cherché qu'il pouvait y avoir de bien dans le mal, la chute d'échelle qui m'a rendu presque infirme, si on peut dire, parce que si je marche comme je marche maintenant, c'est à cause de mon dos qui me fait mal. Ça, il me fait mal, c'est pas croyable. Les journées sont longues, hein, avec ça. Je suis souvent assis plutôt que debout. Je suis assis, je sens rien. Debout, ça y est, c'est parti. Je ne peux pas marcher 10 mètres, il faut que je m'arrête, je veux prendre un support, quelque chose. Bon, alors je disais que je ne me rappelle plus où j'en étais. C'est pas grave, هنكمل القصة بعدين. هو بس عايز يوريكم أهمية الغويشة دي. أنا بقول لكم. Oui, on dit qu'il y a un bien dans le mal. Alors j'ai trouvé, je me suis contenté avec ça. J'ai dit avant, tu étais en pleine santé, tu marchais à 100 à l'heure. Bon, et maintenant, avec le dos comme dit, tu ne marches plus qu'à 40 à l'heure. Alors je dis, quand tu marches vite, tu risques pas d'aller trop loin, mais quand tu marches doucement, tu risques d'aller bien plus loin. Et puis voilà. Alors maintenant, je marche doucement, par force, obligé. Je ne peux pas faire différemment. عشان هو مجبر يمشي براحة، مع ان صحته ما عادتش زي الاول، مش زي ما هو عنده 40 سنة. Regarde, 63 ans. 63 سنه لابسها. المهم انا شفت ميسيجانو يا جماعه، اقول لكم على سعيني انا معشاه بقالي فتره كبيره جدا. ميسيجانو بيحب ياكل، بيزرع عنده في الارض الخس، اسمه ايه ده، والفجل، الطماطم بيزرعها عنده كل سنه. بيحب ياكل من عنده من الارض الاشياء الطبيعيه اللي هو بيزرعها واللي هو بيهتم فيها بنفسه. انا شفته بعناية والله، هو بيزرع الطماطم وبيسقيها بايديه وبيهتم فيها قوي قوي. بيحب ياكل الاشياء الطبيعيه اللي ما فيهاش مواد كيماويه. ولما بيروح السوق بيروح عند فلاحين زارعين عندهم في الارض، بيشتري منهم الاشياء اللي متاكد ما فيهاش حاجات كيماويه، لانه بيخاف على نفسه جدا جدا جدا. ميسيجانو بيحب الخضار جدا، بياكل خضار كويس قوي.
العسل النحل بيبدله بدل السكر. بيحب قوي في اكله ياكل توم وبصل، بيكتر من البصل وخاصه الاشالوت. vous aimez bien l'échalote. Ah oui, بيحب j'aime. البصل. نوع من هوريه لكم، هو نوع من انواع البصل. L'échalote, la tomate, l'ail. شايفين ده الاشالوت Ah زي oui, بصل. ça c'est très bon. ده بياكل فيه بطريقه فظيعه. C'est meilleur que l'oignon. Moi, بيقول لك enfin, pour moi, أحلى moi من je البصل. préfère l'échalote que l'oignon. بيحب ده اكتر من C'est البصل. plus fin et puis ça a deux goûts. Ça a goût d'oignon et d'échalote. يعني في طعمين، طعم البصل والشالوت. انا شفته بيهتم جدا بالحاجات الخضراء، بياكل سلطات. ما بيحبش ياكل لا بيتزا ولا في مطاعم مثلا نجيب له ماكدونالدز. vous aimez pas les McDonald's manger à l'extérieur. non. البطاطس، الحاجات بتاعت الشباب. المطاعم بره دي ما بيطقهاش. بيحب يعمل الاكل الطبيعي في البيت. بيجيب السمك من اماكن مضمونه، ناس يعني مصطادينها طازه. عارف الناس اللي في السوق حتى الفراخ، انا بجيب له، انا حتى لما بجيب له فراخ بيقول لي تجيبي لي حاجات طازه. هو الفرخه بيوصي عليها بالتليفون، برضه فلاحين بيذبحوا له الفرخه قبلها بيوم انا بيروح على المارشيه. البيض لزو، بياكل البيض البلدي، بيروح يجيبه من المارشيه برضه البيض البلدي اللي هو ضامن ان واحد لزو فبيجيب البيض من عند ناس مربيين فراخ في البيت وبيحوشوا له البيض كل اسبوع. انا شفت حياته في الاكل عامله ازاي. اولا هو كان بيدخن بس بطل تدخين من سنين طويله جدا، توقف عن التدخين. كان بيشرب شويه مع اهله زمان الكحول، لكن vous avez arrêté complètement. وقف يشرب الكحول والحاجات دي. كان بياخد شويه فان في الفترات الاخيره دي، وقف كمان الفان من ساعه ما دخل. ما بقاش يدخن، ما بقاش يشرب. لما دخل الاسلام ما بقاش يشرب الفان، لكن زمان وهو شاب كان بيشرب الكحول شويه، لكن بطله تماما وبقى يهتم جدا بقى بصحته. بيحب يحط على السلطه خل التفاح، بيحب جدا جدا خل التفاح يحطه على السلطه. بيهتم بايه تاني؟ بيحب المكسرات على فكره. دايما بيشتري عين الجمل، اللوز، الحاجات اللي هي ما يكونش برضو فيها ملح. عين جمل ولوز وبندق. وشفته بياكل الفواكه اللي بنسميها ايه يا ربي، الفواكه الناشفه، مش الناشفه، ما اعرفش اسمها ايه، معلش. سلطه طماط. بيحب ياكل المشمش الجاف. المشمش الجاف او الفواكه الجافه. المشمش الجاف، التين الجاف، البلح الجاف، الرادي اللي بيتكلم، الرادي اللي هو الفجل اللي قلت لكم بيزرعوا في الارض. بيحب ياكل الاشياء الطبيعيه من الفلاحين الطبيعيين اللي هم بيزرعوا عندهم، وعارف اماكنهم في السوق. وهو نفسه بيزرع وهو نفسه بيطبخ. بيحب يغسل الحاجات كويس جدا بالخل الابيض، يعقمها. حتى الفراخ لما كان بيجيب كميه كبيره من البط، كان بيجيب كميه كبيره جدا من البط وكان بياخده ويعملوا زي في بطرمانات كده، اللي هو مش عارفه اسمها ايه، رب نسيت اسمها بالفرنساوي. quand vous depuis quelque temps vous cherchez les canards chez vous à la maison pour faire les rillettes. Ah oui, rillettes de canard. les oies. Voilà. كان بيجيب ويعمل في البيت الحاجات دي الطبيعيه، البط، كبده البط. Ils sortent le foie. الكبده بتاعت ça va être très cher. Et après ils vendent la carcasse. بيعمل المربى عنده في البيت، بيجيب الفواكه وبرضه بينقعها في شويه ميه مع خل ابيض. هو اللي بيعمل الغيات. فمسيو جانو عشان الواحد يهتم بصحته، اولا ما بيحبش يروح على مطاعم، ما بيحبش ياخد زيوت، بطاطس محمره، بيتزا، اكل المطاعم والحاجات دي ملوش فيها خالص. كله اكل طبيعي. يحب يزرع عنده في الجنينه. بيحب يتعرف على الفلاحين اللي بيعملوا كل حاجه طبيعي. البيض بياخدوا من الناس عندهم فراخ في البيت. كان بيعمل البطرمانات دي stérilisés pour les mettre. Ça garde des fois un an. ممكن الغيات دي كان بيعملها وتقعد عنده سنه. فأهم بيلعب رياضة، بيحب جدا على سنه ده يلعب رياضة. لما بيمرض بيحب يقاوم المرض، ما بيحبش يرقد في السرير. بيلعب زي ما انتم شفتوا في العجلة اللي عنده في البيت دي 3 مرات في اليوم، يقعد من 10 ل 15 دقيقة يحرك شوية جسمه. كان بيلعب رياضة زمان بيقول كتير جدا، ولما لعب رياضة أخد مسكل، يعني أخد عضلات كويسة جدا، لكن ما خدش دهون. المهم احنا هنروح ناكل. وهي دي طبعا هو بينام كويس جدا. يعني هو عنده، بيقول لكم انا عندي لا سمي، يعني الحمد لله بسم الله ما شاء الله اكبر، مش عايزين نحسده. عنده نعمه ان هو ينام، ان يجي له النعس
مش محروم من النعمه دي. فبيقول انا عندي نعمه النعس، بنام كويس جدا جدا. فبينام كويس، بيصحى بدري، بس بيفتح البيت عنده، بيهوي البيت، لازم يهوي البيت حتى لو الدنيا تلج، لازم يفتح الشبابيك كلها، يهوي البيت، بيخرج الهواء القديم ويحاول يدخل الهواء الجديد. فانا شفت حياه ميسيو جانو، هي دي حياته، هو ده اكله وشربه. يمكن اقفل الفيديو دلوقتي واحنا بناكل هترجم لكم بس المقطع الاولاني في الفيديو اللي بعديه اللي هو قاله في الاول خالص، لاني اتكلم كتير فما كانش عندي وقت اترجم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بشير ولايك واشتراك في القناة. ورفاق ميسيو جانو نجم اليوتيوب دوت شقي وكمان à plus tard, j'espère. ميسيو جانو نجم اليوتيوب. Le temps passe. Voilà. مع ألف سلامة. Allez.